सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत 41 नंबर वार्ड के ज्योति नगर में भयावह अग्निकांड की घटना में 2 परिवारों के 6 घर जलकर राख हो गया। वहीं मंगलवार सुबह मेयर गौतम देव ने इस इलाके का मुआयना किया। सोमवार ज्योति नगर में यह अग्निकांड की घटना घटी। इनमें 2 परिवारों के 6 घर जलकर राख हो गया। पैसों से लेकर जेवरात, घर के सामान सभी कुछ इस अग्निकांड में जल गया। वहीं परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। खबर मिलते ही दमकल विभाग के 2 गाड़ी आकर आग पर काबू पाया। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने मंगलवार सुबह इस इलाके का मुआयना किया। उनके साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद सदस्य राजेश प्रसाद, बोरो चेयरमैन प्रीति कोना विश्वास, पार्षद सेविका मित्तल सहित अन्य लोग शामिल थे। क्षतिग्रस्त परिवारों के सदस्यों के साथ बातचीत करने के साथ ही मेयर ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। প্রত্যেকটা ঘটনাতে দেখবেন আমরা যাই মানুষের পাশে এবং খালি দেখে পরিদর্শন করে কোনো লাভ, এদের পাশে দাঁড়াতে হবে, সব জায়গাতে দাঁড়াই। একটা কোনো ঘটনা বলতে পারবে না কেউ যেখানে পুরসভা ঘুমিয়েছিল। এই ঘটনাটা ঘটেছে, আমি রাতেই আসতে চাচ্ছিলাম, কারণ শিবিকা বলল এখন অনেক রাত হয়েছে দাদা, সকালে আসুন। বেশিরভাগই শর্ট সার্কিট হচ্ছে। আমরা সাধারণত ইলেকট্রিক কানেকশন নেওয়ার পরে আর কেউ খেয়াল করি না। আমি যাচ্ছি এখন কর্পোরেশনে, গিয়ে আমাদের লোককে পাঠাচ্ছি, যতটুকুন পারি, যতটা সম্ভব আমরা সহযোগিতা করব। খাবারের জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিচ্ছি, রান্নার জিনিসপত্র পাঠাচ্ছি। বাড়িগুলো কতদূর আমরা করে দিতে পারি, খুব দ্রুত করতে হবে, নাহলে এরা শীতের মধ্যে কোথায় থাকবে।